салом ба тамоми тамошогарони шабакаи оламӣ, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. Ирӯз 30 январ мебошад. дӯстони азиз, мошинбозори Қурғонтепаро мо пешкаш шумо мекунем танҳо ва танҳо беҳтарин ва беҳтарин мошинҳои фурӯши арзонро мо пешкаш шумо мекунем. дӯстони азиз, силкае ки дар комментария мешавад, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш ки як бор ҳатман дароед. Агар шумо бо промокоди олам регистрация кунед, ба шумо 5000 рубл бонусон метан. дӯстон, фаромӯш насозед лайкзорӣ кунед ва наворро дар шабакаҳои интернетӣ паҳн созед. ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки идомаи бозии лотарея давом дорад. муҳлат кам мондааст. аксарияти билетҳо фурӯхта шудааст. бародарони азиз, ба ҳамаи шаҳрвандҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва берун аз кишвар хоҳиш мекунам ки дар бозии лотареяи мо автомобили Kia Rio соли таваллудаш ба забони ёвонӣ бигирем 2017. бозӣ дар шаҳри Москва қарор мегирад. дар бозии навбатии мо ки дар ин ҷо бо иштироки Шер Маҳмади Ёвонӣ мегузарад, телефон Samsung A50 10 дона, телефон Samsung A20 10 дона, Samsung A10 10 дона, телефон Honor 8 10 дона, iPhone 8 3 дона, микроволновка барои шикамтон авқотҳои хунук нахӯрем 5 дона, палисос барои чангҳои хонатон гирифтан 5 дона. ва барои шаҳрвандоне ки дар мулки ғариби сахт интизори хонадон мекашанд, як чиптаи ҳавопаймо ба самти сафари Душанбе. аз хоҳишмандо иҷро мекунем ки рақамҳое ки дар поёни телефон гузошта шуда, аз ин рақамҳо истифода баред, фурсатро аз даст надиҳед. билетҳо қимат нестанд 600 рубл, 600 рубли русӣ. агар билетҳо тезтар фурӯхта шаванд, дар ин бозии мо бо тӯҳфаҳои дигаре ҳам шуморо интизор аст. Toyota Corolla бародаро сал баришаш 10004. Gaz benzin aka? Gaz benzin. Yigana Hyundai'ni aldı internetin. Koyduk. Oturma telefon kılan. Ne var da zadagi fusilagi nan. Elektrik paket. Tamam. Hujjatosh qanday? Chi? Hujjatosh. Yasol hastane. Yasol. Narx qanday? 4 ta elektrik paket, коробка mexanik. Kondisioner dora? Kor mekna? Kondisioner var. Kor mekna kondisioner. O kondisioner. Kondisioner dora kor mekna. Ay biyoy savdo mekanı. Savdo meşafı. YouTube'da mı yapardı? Kadın kanalı. Olami aka. Elonteci. Olami. Ne hoşuna geliyor? Eneis xelashi. Opel Duty barno sal barishаш 10000 man. Gaz benzin? Gaz benzin. Gazit gasoil. Dahmo ujadora. Hujjatosh dahmo? Hujjatosh dahmo inam barno. Krassoy barno. Narxish 40 ta. Narxish 40 ta barno. Kondisioner dora? Kor mekna? در پیش الکتروپاکت коробкаш механик консонедора кор мекунад ина бардо капо чилишто нишко як шаш 16 Opel хочу бародаро 96 солат. Газ бензин. Бародаро 170 солат. Дискош пристижня. Задаги пусидаги нигофни бародаро камака пусидаги бахайра. Красивый. Hujjatosh 6 mo'ynan. Narxi qancha? 31 ta. 31 ta.
коробкаш механик. Консонер дора? Консонер дора 14. Кор мекан консонер. Кор мекан. نه باشه سرخانه داره هر کی سرخانه Abi motorش یک شاشه داره. اسرجی برادر سال دارشش. نه چند گفته از براش؟ گاز بنزینه برادر. 10,001 برادر. سال براشش 10,001. زندگی تو سیدگی ندارم. چه سوگه گذاشتی بهتر بیش الکتروپاکت коробкаш механик کنسانر داره یکا حجتاشان خیلی 6 میلیون جان داره اگر چند تا نرخش شلتر براشونش یک 6 16 یک 6 پراسور یک 6 4 اینجکترات میبره داره چیل تا گفته نرخش ها مرسدس هیچ کمار درون 96 ساله گاز بنزین اکی گاز بنزین گاز چه را چرا ساستنش سوگه برای زدگی اسکرینر اگر بکنید با برای خیلی لوگو خوبترش بکنم با میشه اشکالا دو یک پرسی سالانه خداوه هم حجتاش هم خیلی نه؟ یا خدا نام کردیم نه حجت کدگی نرخش چند تا؟ 38 تا در پیش الکتروپاکت коробкаш механик کنسانرش کار میکنه؟ نداره نداره کنسانر نداره بالون شوت نوارد 4 تا بالون آوردن هر چوب ابی موتورش چنده؟ یک گشت 1 8 ختم اسم است پس دام رو 96 ساله گاز بنزین اکا گاز بنزین برادر ساسیونش سوزه چورتاش بالامش نوای زدگی دوستیدگی حجتاش هم خیلی نه تاشیر چشمه حجت دارم چشمه حجت دارم چورتا بسته کروبش کنسانر دارن که؟ ندارم نرخشان ده 30 ابه موتورش یک شاشه Opel Vectra bardağın 91 solar gaz benzin aka gaz benzin de var Hujjatosh ham qaynan? Hujjatosh. To muhima ya. Narxish. 14 ta bu savdo o'sha. коробкаш механик 14 простой. Консонер надо баш. Надо. Abi motor şakışaşa.
بیایم موتورش نگیشتش دایگان اکسی بالا دارم 96 ساله گاز بنزین اکایی گاز بنزین نشه کجا تاشن خیلی کجا تو یا سالانه 4 تا الکتروپاکت коробкаш автомат ҳозир яка карда بیایم موتورش یک شاشه بیایم موتورش یک شاشه برام نرخش چند تا 17000 نرخش